अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने पाकिस्तान को मुखलिस दोस्त करार दे दिया है। सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अब नए हरमज़ को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। सदर ट्रंप अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहदा करेंगे। The blockade is very much still in place, and the Strait of Hormuz came up relatively often, and usually once we talk through it, other countries putting pressure on Iran, once a deal is had, or not, depending on the choice they made, it will be a open strait, a toll-free strait that the entire world can use, which is the way that it should be. President Trump's decision, depending on what direction we want to go, we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. High-stakes negotiation, we've got the best negotiator in the world leading it. The president will make based on how this ends, but I feel confident that he'll get to a deal that serves the interests of the American people. We are in control when it comes to that, including how the dynamics of the negotiation are coming together. बैठक लगी, बातचीत हुई मगर बेनतीजा रही। ईरान से जंगबंदी और डील पर अमरीकी हुकाम किसी फैसले पर ना पहुंच सके। मुआहदे को अमरीकी मुफादात और ट्रंप की शराइत से मशरूत कर दिया। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान में बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। ईरान जंगबंदी से मुताल्लिक फैसला ना हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की ज़ेर क़यादत इजलास 2 घंटे जारी रहा। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर हो गया और इजलास बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। किसी भी डील में अमरीकी मफाद को मुकद्दम रखेंगे। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। कहा था कि जो जहाज आबना हुर्मुज़ में हमारी बहरी नाकाबंदी के सबब फंस गए थे, अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। आबना हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। ईरानी हुकाम ने अमरीका से मुआहदे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्माइल बकाई ने कहा खित्ते में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। उधर बाकर गालिबाफ ने धमाकेदार बयान जारी किया। कहा रियायतें मुज़ाकरात से नहीं मिज़ाइल से हासिल की जाती हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि ईरान इस वक्त अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। उन्होंने अमरीका के साथ पसे पर्दा राब्तों और किसी भी मुमकिन मुआहदे की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा तय नहीं पाया है। तर्जुमान का कहना था कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास है और इस वक्त ईरान की तमाम तर तवज्जो और सिफाती कोशिशें सिर्फ और सिर्फ जंग के खात्मे और अमन की बहाली पर मरकूज हैं। ऐसे में बाकर गालिबाफ का भी दिलचस्प बयान सामने आया। ईरानी स्पीकर ने जमानतों और बयानात पर अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ मुज़ाकरातकार ने कहा ईरान मामलात का फैसला सिर्फ अमली इक़दामात की बुनियाद पर करेगा। हम रियायतें मुज़ाकरात के जरिए नहीं बल्कि मीज़ाइलों के जरिए हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में सिर्फ दूसरों को इस हकीकत का एहसास दिलाते हैं। मोदी ने फिर मुंह की खाई। पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश में भारत को कहीं का ना छोड़ा। पाकिस्तान की सरफराजी और भारत की शर्मिंदगी आलमी मीडिया की जीनत बन गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट पाकिस्तान को सराह रही है तो मोदी को आईना दिखा रही है। पाकिस्तान पूरे जहान में नामवर। मोदी की हिकमत अमली मुंह के बल गिरी। आलमी सियासत की बिसात पर भारत को मात दे दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट पाकिस्तान के अज़्म इस्तिक़ामत और मोदी के मकरू मंसूबों का पर्दाफाश कर गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान को खित्ते में असर रसूख रखने वाली क़ुव्वत करार दिया। कहा पाकिस्तान बैक वक्त अमरीका, चीन, ईरान और सऊदी अरब से मौसर राब्ते में है। रिपोर्ट 2025 की जंग को इसका टर्निंग पॉइंट बताती है। पाक भारत कशीदी के दौरान पाकिस्तान ने सिफाती और बयानी की सतह पर बरतरी हासिल की। पहलगाम वाक़े पर भारतीय बयानिया दुनिया भर ने रद्द किया। पाकिस्तान और चीन की करीबी शराकत दारी, खलीजी ममालिक के साथ बढ़ता दिफाई ताउन और बांग्लादेश के साथ बेहतर होते ताल्लुकात ने खित्ते में नई सिफाती जहतें पैदा की हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मोदी हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों और मजहबी अक़लियतों से मुताल्लिक़ इक़दामात पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ी, जिससे भारत की बैनुल-अक़वामी साख मुतासिर हुई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जो बैक वक्त बड़ी आलमी और इलाक़ाई ताकतों के साथ मुतवाज़न और मौसर ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है।
پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. فلسطین کو تسلیم کرنے تک ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دو ٹوک بتا دیے. کہا پاکستان امن کا معمار ہے اور ایران امریکہ مذاکرات میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے. بولے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو عالمی سطح پر نئی شناخت ملی ہے. خبروں میں آگے بڑھیں گے. کراچی میں جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کی پیدائش کا معاملہ. ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا. تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی بول نیوز سامنے لے آیا. اجلاس میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سے سوالات کیے گئے. ڈاکٹر نے تصدیق کی ہے کہ واش روم میں بچے کی پیدائش نہیں ہوئی. ذرائع کے مطابق بچے کی پیدائش لیبر روم کے فلور پر ڈاکٹر نے کروائی. حاملہ خاتون پر ڈاکٹرز نے بروقت توجہ نہیں دی. غفلت کے ذمہ دار ڈاکٹر کے خلاف کارروائی ہوگی. پیر کو کمیٹی کی سفارشات محکمہ صحت کو ارسال کی جائیں گی. اور کراچی کو ہب ڈیم سے پانی فراہم کرنے والے ہب کینال کو عوام نے پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے. پانی آلودہ ہونے کے باوجود ہزاروں افراد نہانے میں مصروف ہیں. ہب ڈیم میں کئی بار ڈوبنے کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. کینال میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہے مگر مقامی پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی. نئے وفاقی بجٹ میں ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھنے والا ہے. IMF نے ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس چھوٹ برقرار رکھنے کی درخواست ماننے سے انکار کر دیا. سولر پینلز پر بھی سیلز ٹیکس 18% کیے جانے کا امکان ہے. نئے بجٹ میں ٹیکسوں میں مزید اضافے کا اندیشہ. IMF نے کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کر دیا. سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں مہنگی ہونے کا خدشہ. آئندہ مالی بجٹ کے حوالے سے مختلف ٹیکس تجاویز پر کام جاری. IMF کے مطالبے پر نئے وفاقی بجٹ میں ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تیاری. گزشتہ مالی سال کے دوران مجموعی طور پر 45,000 گاڑیاں درآمد کی گئی تھیں. نواں مالی سال 40,000 تک محدود رہنے کا تخمینہ. ذرائع وزارت صنعت و پیداوار کے مطابق الیکٹرک وہیکل سیلز ٹیکس 1% سے بڑھا کر 18% اور ہائبرڈ گاڑیوں پر 8% کا رعایتی سیلز ٹیکس ختم کر کے 18% پر لایا جا سکتا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان ہے. ستھرا پنجاب اتھارٹی نے عید پر صفائی آپریشن کا مثالی ریکارڈ قائم کیا. پنجاب بھر سے 3,76,000 ٹن سے زائد الائی سے ٹھکانے لگائی گئیں. 40,000 لیٹر رقے گلاب سے چھڑکاؤ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پورے آپریشن کی خود نگرانی کی ہے. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو ہیرو قرار دے دیا. ستھرا پنجاب کی جو ٹیم ہے انہوں نے وہ اصل ہیروز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ ہیروز ہیں کہ جب ہم عید منا رہے تھے تو یہ جو ستھرا پنجاب کے سولجرز ہیں جو ان کی ٹیم ہے وہ گلی محلے صاف کر رہی تھی، علائشیں اٹھا رہی تھی، صفائیاں کر رہی تھی. تقریباً ٹوٹل 3,76,000 جو ٹن ویسٹ ہے وہ کلیکٹ کیا گیا. گلاب کے عرق کا چھڑکاؤ ہوا. روز واٹر جو کہ تقریباً 40,000 لیٹر آف روز واٹر کا چھڑکاؤ ہوا. جس طرح کی کمٹمنٹ، جس طرح کا لگاؤ ان سولجرز نے دیا، اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ان کو سلوٹ کرتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.